Mo ni pinakanindot mga kaadoy kong higala ba kaniging naatay tanom nga bisag ginagmay lang naa jud tay makuha labi na atay panglamas-lamas okay na kaayo. Mo ni nakanindot ngon na natay gamay nga area nga natay tanuman nga bisag tuod nga muna-muna na sa atong mga tanom at least nga nilahutay ang inyong kaadoy sayo sa kabuntagon nagulay-gulay ta diring dapita kay nagplano ko nga magsabaw-sabaw na pud ta sayo sa kabuntagon. So pinaabtik dayon tagkuha ning udlot aning galay nga perti pong daghana diri sa Hinaguan Garden pero medyo payat na ni mga kaadoy pero okay lang makaya pa man ni gulay-gulay diring dapita. Importante nga dili ta magpalit no kung unsa ato ang ipagsagol-sagol sa ato ang subak or sa ato ang gulay diring dapita. Arang kanindot sa kabuntagon karon kay nagplano pug ko nga magsabaw-sabaw og isda. So naman pud tay gamay nga kapayas diri pinaabtik din tagkuha kay may nalang pod nga tay i-dessert nga magkaon ta. So ang nakuha din ako duha ka buok mga kaadoy kong higala. Perti po tong hinuga ang isa no ako na lang pong gihatag kani ato ang mga hayop diri nga perti pong daghana. Pinaabtik dayon tag pinauli-uli di mga kaadoy kay tiradahan na nato ni sa kabuntagon sa atong pamahaw. So pinaabtik din ang tanglad basta ato aging tiradahon kaning sabaw. Di jud na mawala ang tanglad kay daghan man pud ta sa Hinaguan Garden. So ang iyong kaadoy sa kabuntagon nga arang kanindot nga magigop-higop na pud tag sabaw pinaabtik tag lunod og lamas ani lang kasimpol ang atong lamas importante nga naa jud tay tanglad nga maghumot-humot during nga magsabaw-sabaw ta. So sa kabuntagon karon ang inyong kaadoy mobirada na pud tag luto-luto diring dapita sa kabuntagon lami kayo paminawon bahala gamay ni ato ang isubak at least nga naatay mga gulay nga pinalami-lami og presko pod kaayo. Ani day mo tirada ang inyong kaadoy nga always gabirada. Pasalamat po day ko no sa akong mga followers dira og sa mga akong mga kaigsuonan og kahigalaan nga always pod nga gatan-aw sa ako ang mga vlog. Salamat po sa inyong walay puas nga pagsuporta o pagtan-aw bisag balik-balik lang ni atong content no. At least nga naapod tay mga kahigalaan or di man nato kaila nga grabe pod mo suporta. Kanindot sa ato ang sabaw-sabaw karon kaning ato ang gitawag nga isda nga bariles pinaabtik dayon na ang inyong kaadoy nga kitilaw-tilawan dirang dapita. Wa nay lain timplada ani asin lag bitsin birada na at least nga lami-lami og always sabaw-sabaw. So pinaabtik din nagkuha nga perting tag-asa kaning galay nga gikan sa Hinaguan Garden nga perting preskuha ituyo din na sa inyong kaadoy nga perting daghan na giluto kay naaman tay always available no kani atong ginamos ni kaadoy. Always jud na sudan ang inyong kaadoy kay always man ta na ginamos diri sa amuang dapit pinabukal-bukal dayon na. Mao ni pinaka-perfect mga kaadoy kong higala kanang presko kaayo ang atong magulay kanang naatay sariling tanom. Kay sa panahon karon mahal kaayo ang mga gulay-gulay or mga subak-subak sa palengke no mintras nga magtanom-tanom ta naa jud tay makuha during nga gusto ta magulay-gulay. So sa wala pa day nakapamahaw da mga kaadoy kong higala mamahaw na day ta ninyo. Mao ning kabuntagon nga magigop-higop tag sabaw nga arang kalami og presko pod ato ang makaon always no kay naaman tay always nga makuha bisag ginagmay. So ready na kaning galay nga pinahapkok-hapkok lang ang pagkatirada. So gilailahi na ako na mga kaadoy kong higala no kay mao ni atong tiradahan or tiradahon sa pagsuso-suso sa ginamos ni kaadoy. So mamahaw na day ta ninyo no og maayong buntag hurot